Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasil al-qaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi li tathmini makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabili rabbihim al-khallaq. Adada ma harraqatur riyah minal ashjar wal awsan wal thimar wal awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Satajana hadirin hadirat, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, ajunan semulja Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Mukhdar hafizahullah ta'ala, cukunan dak sahibul majlis Kiai Haji Ahmad Hasan Jauhari, cukunan dak satajana panitia majlis, ketua majlis, ketua PKB, cukunan dak ajunan sataja hadirin hadirat rahimakumullah, dak ajunan sataja para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para masyayikh sehadir setak bisa nyebutaki satu persatu sabsina amal jahi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah asyukur da Allah. Bangkian sore mangkian tan kula serang ajunan saja bisa tabangki kalaban sehat, kalaban damai, kalaban pada lebur Islam, kalaban patang lebur pada Islam, malar mantar gak dinto tan kula serang ajunan saja malia tambahan petatu hidayah dari Allah. Malar mantar kecumperan paring nasarang Allah. Malar mantar dan kula serang ajunan saja pemurah rezeki sarang Allah. Malar mantar dan kula ban panjenengan saja saat mangken bun sampai deki along walong sampai dak suarkan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupain senyambi kedamaian, senyambi ketenangan, senyambi kesenangan. Salat dan salam yang terakhir beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kak lima beliau kak dinto berjuang sehingga tan kula serang ajunan saja tenang ya remangken. Ngereng doa ada ajunan Allah malar mantar dan kula ban panjenengan saja ki pasti asal Rasulullah. Malar mantar dan kula ban panjenengan saja kumpul ban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula ban panjenengan saja saat mangken gak dinto Pak. Erabuin para habib, erabuin para kiai. Tidak boleh tercunah angin nyara ridwan Allah. Dari gak dinto para rabu sebada mungkin. Mun kerapun saya hadir ke majelis cek gempang. Mun kerapun saya nyari pengajian ngepok nanya. Mun kerapun saya ngaji ke mak kai banyak. Saya nyari habib banyak. Tapi saat mungkin dan kulaban panjenengan saja pertanyaan beda haba. Panapa tajuna aba tujuh majlis, panapa tajuna aba ngaji, panapa tajuna aba kak dinto lembur dak ulama. Dari kak dinto para rabu sebada mulja. Mutun hikmat dari mana pada pun habib kiuru. Kulaban panjenengan saja secara tidak langsung tepak caran odi. Tepak caran ibadah dak junan Allah. Maklai apa-apa, maklai kerat sudah Allah. Karena hakikat dan kulaban panjenengan saat mangken gak dinto. Tidak boleh tercunah kecuali nyokon rahmat, taburan rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Selasi tong rahmat kak dinto dan kulaban panjenengan saja sebuah dosa. Selasi tong rahmat dan kulaban panjenengan saja kak dinto tak repot odin. Apa-apa? Kulaban panjenengan saat mangken gak dinto beda tempat saya kak di tempat kak dinto ngalem mucih dajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Pak? Pangeran gak dinto teralem Pak. Ben oleh teralem. Karena saya berhak ya alam Allah. Saya tak oleh teralem gak dinto hula ben sampean. Tak beda teroyalam orang tak oleh. Saya berhak ya alam gak dinto Allah. Bergelak saya puji gak dinto Allah.
Begila saya sebut Rasulullah, begila saya diajarkan agaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Kak Dinto, panika kelakuan saya sangat mulja. Dawaki bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang saya masuk ke jalan jadi sibuk kalaban perambagan ngaji, perambagan ilmu, mata apa Allah Subhanahu wa taala magempang jalan menuju surga. Amin. Apa napa Pak? Kulaban sampean gak dinta insyaallah dadi ahli surga, kor tepak Pak. Tepak dalam kelakuan bagus kene atau beraja. Mun salah ku bagus gampang Pak. Adik kira gampang, ngaji gampang, murah ke gampang, entar kawan tuh gampang. Tapi masalah saat mangken gak dinto, abe terro betul-betul ala kau bagus etre masalah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Abe seterro jadi orang ngaji, sebetul-betul orang ngaji ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi gak dinto Senin Pak. Banyak santri KW, banyak ulama KW, banyak mak kaya KW, bahkan gak dintok KW benih kerapun brand melolo, tapi sampai orang KW gak dintok ijunna Allah lain dibangkitkan kalaban wajah-wajah asli Pak. Panika gula saya kerwat ban manjinan saja. Pagi gak dintok bekal beda kebangkitan. Orang dibangkitkan boleh dari dunia gak dintok podi boleh dari alam kubur. Salah situ Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita akibi sebagian ulama, Kanjeng Nabi lain hari tinggal bangkit boleh dari makam Rasulullah, dari kuburna Rasulullah. Kenapa? Kanjeng Nabi kak dinto akebas dak rambut Kanjeng Nabi. Dari abu kak dinto akebas di Kanjeng Nabi. Bangkit esitin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi Muhammad menuju Baqi. Saya pernah ke Mekah, uning dak Baqi. Esitin astan Rasulullah banyak Baqi, banyak ribuan sahabat samayamkan gak bisa. Saya tak ada Pak malar mantar sudah ada Pak. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto langsung dak Baqi, ada entos sahabat dibangkitkan boleh dari Mekah Apollo. Senang Nabi sahabat Pak. Tapi masalah pertanyaan dan gula ban ajunan saja di saat dibangkitkan gak dinto aroba kenapa Pak? Orang lain hari lain Robin Pak minta tolong ke saya Pak. Kenapa siang puakin gula ban sampian pulang sebidin banyak, pulang semutra banyak, pulang sebesen banyak, pulang setanan banyak, pulang sebalan banyak, sampai lain hari ajunna Allah Subhanahu wa taala tak kenal ke membu ke mepak, tak kenal ke emak ke malakeh ke anak. Masalahnya saat mangken gak dinto tan bola ban pancinan saja jibi pangeran ki top Pak. Top kapi. Karena apa? Pangeran gak dinto mahalem put tak langsung ngazab da orang salah ketusa. Coba tusa panika baun beceng Pak saat mangken. Pokok apa belum sampean. Tengki berala ketusa aku batang. Ala ketusa aku batang. Tak kira bisa keluar dari compok Pak, todus Pak ke baun Pak. Durin semelolo ala ketusa. Tapi masalah mak pocur bi pangeran etotok ae Pak. Makan monbu sepu menrit maghrib sarang ulama yang juraki epokon awirin Allahumma astur aurati wa amin rawati telu kali etotok ae itu. Jadi ae keluar gan tak keding gireng luar. Ae belaken tak keding, ae anan tak keding, ae aben tibi tak keding dengan syarat mun awiri ta Allah mustur aurati wa amin rawati ca aben tanore. Mun mukaan ae orang bi pangeran buka ae masalah Allah mustur aurati wa amin rawati kun marepani kan langsung arasan tatangkeun. Dari kadin kebulan pancinan saja kadang semuka air tepak ke bini tibi Pak. Kadang semuka air tepak ke laki tibi. Kadang semuka air tepak ke anak tibi. Apa? Zaman mangken alam atamba Pak. Beda alam dunia, beda alam dunia maya Pak. Apa? Saat orang mangken mencurhat tantar ke orang Pak. Orang mangken mau curhat tak ke pangeran Pak. Curhat ke story WA. Atau karbon
mohon lagi. Ya Allah, sabarkan kami. Sabar ya. Saya sudah sabar ya Allah. Eroto, rot pangeran. Mak saja Sarah. Baru sadar. Arah apa nih? Harinya tang laki curhat. Kurcek lebele ya. Aceting si temenna. Arah apa le? Harinya tang laki. Kurcek lebele ya. Di buding cek lebele tadi sekampung. Kenapa saya terjadi? Kesebar tak cukup atau karena bini ilmu jompo tapi antokar ben setetangkeun ben sebeuleun matuan rok nurok tretan rok nurok karena apa nabur aib tibi keluar. Jadi tan gue leban pancinan saja kadang tak sadar nabur aib tibi lebat story WA. Jadi ngas tete ketika dinto gue leban pancinan mungkin ngecid dari tedung HP tedung HP andi masalah ke HP kuleban pancenan tak tahu mana balik ke Allah rang jarang paling king depan ruwet ntar ke pengiran dari kadin tak kuleban pancenan saat mungkin ngireng totok aib apa jebon orang laki bini maneka atau kar ilmu kamar lagi mun atau karya dan jompo saya tetangkan maneka rok nuro sebelen rok nuro matuan rok nuro sampian akor ben sebini luar kita akor lain mantan lagi ngatela story arah apa le jaga kita ala kengkok lambe seging ala kengkok le kaki tak kira pada jadi lakit terjadi perselingkuhan retak rumah tangga gelenon ala ke boleh ben semantan beda nikah boleh ajurhat boleh jadi tidak remaren dari kadin ke bulan sampean nyuon dak junan Allah nyuon etotop aib dan bulan pancenan saja tapi dengan syarat abad notop aib orang man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah siapa orang selebur notop aib orang Islam sareng ajunan Allah etotop aib sebaliknya mun bulan sampean lebur mukaan aib orang bi pangeran buka aib. Dari kadin to adu'a ting labu sopu Allahumma sur aurati wa amin rawati telo kalih mari maghrib telo karena apa pagi ajunna Allah dibangkitkan Pak roben Pak adel model beda searaba babi beda searaba koceng beda searaba monyet pasera orang saraba monyet orang salabur numis agon andi mampu untuk alakoh tapi entar ke orang minta engkau minta arian engkau ngakan agon sengka alakoh tapi lebur numis kadin to ya junna Allah subhanahu wa ta'ala baki dibangkitkan kalaban wajah kerah mantar jawa kinaihi kulaban sampean kadin to Pak mangken matepak kelakuan itunya karena pagi menundukkan kepala kalaban meneteskan keringat dari todus dajunan Allah subhanahu wa ta'ala pagi padang kapiwa lamba itunya sengang kuitop lamba itunya seasurbanan pagi ya junna Allah ya ramah sar padang aslin kapi maka dari kak dinto kelenon lainari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala nempala aki datan bulan pancenang ya abdi tangka bulan atazkur lailat kada yaum kada saat kada apakah kita engak ya malam jeria kakilah nyala kasengko jam sekian kakilah nyala kasengko kakek hari sekian kakilah nyala kasengko ja'altani ahwanan nadhirin kakek atatiaki kasengko ungkok sepaling enak aceling kakek padahal kakek todus ke santren padahal kakek todus ke masyarakat kakek todus ke belen kakek todus ke binin todus ke matuan ngintep labang kakek ala kumaksiat edalum kakek nginaki kasengko serang ajunan Allah tapi insya Allah dan kuleban pancinan saja andi jawaban Pak tinggi panapa jawabna tada boleh ya Allah beni ajunannya poraan ini lambatan gula itu nyak tobat ya Allah ngereng dan gula gak dintonyokan sepora dibudin serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala iya engkau nyepora engkau notop air kakek
setia akhir masuk ke surga malah mantan tepat ada dan gula panjinan saja itu dari Kak Din terjaga abe Kak Din kelakuan itunya karena pagi Pak karena pagi ya akhirat Kak Din terbekal padeng lagi pasal nomor 2 dan gula panjinan saja alengki Kak Din tok intro dadi santri Pak wala apa desa tak sempat mondok lambat lagi karena tak sekabina orang sebeda ilmu pondok santri kadang masuk ke ilmu pondok Pak king tak empan saja ke masalahnya saat mungkin mun tak tegaan an ngabi sampai lemak tak mondok ke makai Pak mun anan tak tahu makain saya tempuh lagi Pak lambo anan ki dinas saya bagi ke makai dinganan pencoleng bae bagi ke makai bah ngucak ke makai jaga aki kepenter aki agaji tak agaji ke makai mundi salah luar saya kocen makai saya kocen ponduk kadang pada ilmu ponduk rokun lakon ngicok sandal bukan ngicok sarong Pak engki makai ini cak kocen Pak dibudin ambu dari ponduk tak bagus Pak tadi tu beri santri Pak ki ngampung tedung ke ponduk Pak tapi sebalik ke gulaban panjinan saja alengki dan Habib Yunus ngaji kalaban ikhlas ngaji kalaban lebur Habib ngaji kalaban rena ate ngaji kalaban muka ate siap menabitan gula salah siap auba kenapa saya kocak sarang Habib Yunus dan gula lebur ke Habib Yunus dan gula ator ada tutung kenying Nabi Muhammad Kak Dintos betul-betul santri pagi ejunna Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah dan gula ban panjinan saja tarik Pak amin gula di cerita wanarena dan gula ke Jakarta entar ada Habib Jindan Habib Potran Habib Omar bin Hafid entar ada Habib Ali Al-Jufri ampunlah sedia dari Matura gula nyambikan cara ngompen somajaan ke mayumun sengkok masuk ke Habib kaki masuk gia gunda pak kata lima Habib Jindan gunda pak kata lima Habib Jindan ternyata orang lah atosan buan Pak tak mungkin abak saya masuk pada pintu VIP ting masuk ke dalam desa kakek siapa kakek dibudin tak habib Pak Habib Jindan keluar Kak Dinto orang lah salaman kercuk dan gula kerokun mata orob beb ayah kenapa sih terjadi Habib Jindan Kak Dinto mencut tanang dan gula Kak Dinto itu kaki ban sengkok kaki norok sengkok orang sebanyak poluan atasan saya tak bisa masuk dan gula tarik ke TV ke dalam kancetan gula tarik dan gula tinggi tarik tak bisa saya bagi kancetan gula nyelonong ke TV gula motor dah Habib kancetan gula tak saya peburu bi Habib ketika Dinto ibaratkan sekak Dinto masuk ke akhirat tiba-tiba para habaib guru gula ban sampean najek kamma tak mandang pesera makereng serampean reng serampemun dak tarik masuk ke dalam surga amin reng kerian masuk ke dalam surga ternyata dan gula bali kanca sedari ompen paling kececer gitu oke mayu masuk tapi menjaga tidak boleh yang dibolehkan sama Habib yang ditarik sama Habib cuma ente yang lain tak boleh ore Pak gula mohon ni kanca gula semangkat dari Madura ber tak bisa dibudin sarang kancatan gula tinggal rata apa-apa sampean lah masuk ke dalam masuk gula tapi ate dan gula tak bisa semangkat abering masak masuk ke TV keluar boleh dan gula pah beda kakak gula pakai Ahmad pada tak bisa masuk aduh lah ada yang butuh tanggung syafaat kafi nah tak habis ada ke gula apa kemudian bitan gula pak kakak gula langsung ibu masuk syafaat maki Hamid langsung ibu masuk saya hanya makan cetan gula pani ke cekak bitan gula tarik tak langkong gunungan gula dari Madura dibudin pemasok kapi kata lo Pak pani ka gula hayal lain areda iya kayak ya akhirat sengkok ben kaki tepan antri perhitungan amal tiba-tiba beda Habib Yunus tiba-tiba beda Habib Jindan tiba-tiba beda para guru beda para kiai tiba-tiba narek
men ngake insyaallah dadi orang sing paling ngadeg masuk ke surga. Dari kak dinto para rabu sebenarnya mulja. Pasera senyor oleh pilihan guru pak. Pasera senyor oleh pilihan habib. Pasera senyor oleh pilihan orang menikah hadir ke pengajian. Tak ada pak. Kula ben sampean banyak guru. Orang banyak guru kak dinto banyak sanad. Orang mun banyak sanad banyak syafaat bagi ajunna Allah. Ahayal pak. Lain hari abak mantri tepanjang ujang pak. Tiba-tiba guru kula panjenengan saja rabu nolong dan kula panjenengan. Amin. Tidak boleh siapa dan kula panjenengan terus selamat di ajunna Allah. Kenapa saya ampuakin kelakuan dan badan pak. Lesan yang kuya maksiat pak. Kopeng yang kuya maksiat. Mata yang kuya maksiat. Kelakuan nasoni bajang kerokuna bajang lema waktu itu pun kadang cetot aku sor pelan musafir abak ngebuakin gak dinto gelenon pak cek DPD pak ya junna Allah kecuali gulaban pancingan saja terona menarasa lebur paki ya junna Allah subhanahu wa ta'ala dak para habaib lain are nyok onda junan Allah pasai restos dan tosan pak emang kira teteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, mungkin yang Pak Kanjeng Nabi pak langsung ningalna kering-kerian. Sepah langsung ningalna Kanjeng Nabi kering serampet. Sepah neng hamid, sapa hamid. Cak tujuan maksiat. Tidak boleh kecuali nempel ke guru Pak. Nekuk ke Habib, nekuk ke cucun. Dimudin insyaallah kulaban panjenengan saja. Situng korobenten Pak. Nyembih la ilaha illallah. Tengki. Abtah la ilaha illallah. Panikah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sahabat orang Selimuddin Odin ada la ilaha illallah masuk ke suarga jawab bi semanir jak pun ngucap la ilaha illallah mangke panika kula penter deki kula ting macam ngucap la ilaha illallah engki mun tepan ngeding mun tepan tedu engki mun tepan engak mun tepan tak engak bahkan beri sitong malaikat kak dinto manabi orang mati ya ngucap la ilaha illallah makela pintar maca kitab makela alim makela fasih tapi kelakuannya itunya nih orang kelakuannya itunya lanyala ke orang banyak salan ke orang banyak otang ke orang otang dosa ke orang kenapa sih terjadi serang ajunan malaikat beban teh belam panikai pakai empok pakai etak-etaki kalau sana malaikat tak bisa kebi pak malah mantar cewakin tinggi tapi gulaban panjenengan insyaallah mati dalam keadaan la ilaha illallah arang sarang pak ya ramah sar tiba-tiba yereng bi para guru bi para habaib ya denna kana yang kok panggil Kanjeng Nabi mai kaki norok kapi majelis jarok erok majelis PKB majelis nafahat apolong kapi gula nor ambah salim kak berkah ribu apa pak cetin aki mak noro mak mari lim noro lim ternyata nang enau pak amin ternyata sing lenau pak senitia pak enitia bi Habib langsung teku dia pak Habib teku Kanjeng Nabi pak dibudin arang sarang pas bus depak kasih timkolan Kanjeng Nabi kula ban pancenan korokuna doa kak dinto ya Rob menabitan kula kak dinto lainare takdir lah keran betul-betul lolos dari teteh tak langkong kapolong aki Kanjeng Nabi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak langkong kapolong aki ya Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan Kanjeng Nabi tos dan tosane kolla pak Salim Citoho Ahmad Hasan Sendi PKB binin tak tahu pelan depan nyambi kula kikirin dia deki ya dan nak sambil tak bunten kan kenceng nyambi tak bunten ngambil entar saya maring keren lah norok kapi pak bayangkan Rasulullah langsung ngalak gelas TV langsung atuleng ke kulaban panjenengan amin kenapa pak kulaban sampean sebanyak tusan saya semangat Kanjeng Nabi saya tuleng Kanjeng Nabi saya setting Kanjeng Nabi secara akal pak corak jauh tapi kulaban panjenengan saja pakun ngarap dajunan Allah pakun arang sarang baki ajunan Allah dan para habaib amin masuk ke surga pak saya hanya melabang ke surga tak buka pak kecuali berdesa tok-tok pak saya tok-tok EPL pak kecuali Kanjeng Nabi Muhammad bang labang
kita buka kecuali kanjeng Nabi ka ada Pak. Tok be kanjeng Nabi buka man anu Muhammad lakaran kok soro nyambut kakek ya pun malaikat masuk jul dengan kapireng kerian reng serampe amin. Pah leng kapi Pak kematan binit ya karena apa je pun ejel saki kitab mala ainun ra'at Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki orang mun masuk ke surga ka ditu pun masuk ka beunglabeng bedegak bungkan genteng Pak dua abua ka ditu buan dari genteng enganda dan baraben je pun kitab panika benih kula sekocana per orang panika ngalak Pak kawa buan pah tidak eren paling nyaman Pak nyamanan ben ki uru makan mon Nawawi panika lapar boleh mun panika Pak selagi edeur tak kira lapar salenceng tak kira anjeng salenceng ternyata Pak orang Pak ahli swarga kak dintu pakaian segenteng kalaban wajah segenteng teti sampean gelenon Pak mun tak pate genteng tak pate pote pasap pergi dentos swarga lenare tang genteng kapi tinggal kak dintu make gocen ngambi je kajeh lenare swarga gentengan ben radinan ben bidadari tinggi masuk ke swarga ngalak boleh teti pakaian pakaian dari emas benih emas kerian Pak mun emas kerian berek Pak panika emas swarga genteng Pak boleh tak puas ngalak dakwah buan gak dinto ngalak dakwah buan gak dinto ternyata pas jadi kendaraan Pak pahaleng-leng ke pasar swarga nyari pasar benih pasar biduar Pak pasar swarga menika Pak mun pasar biduar banyak dere Pak mun pasar swarga jaga om Pak benih pasar serampe benih sar kondeng Pak benih sar omben tapi menika pasar swarga Pak bade sesibuk Pak panapa sibuk apa kula nyari bini kula masuk ke swarga mana bunten kulan kula entar ka pengajian PKB bini kula ting nyacet pak korokun terole meliang lolo tanda encek pun saya bini kula nyari laki Pak apa napa bulan lembok kula ting entar ka PKB laki kula tanda pak korokun kula saya soro laki tak masuk nah dibudin berapa aleng-leng pasar swarga nyari laki nyari binin ketemuan ben binin le kaki masuk swarga ya le iya Kak arapa mak masuk swarga ulan kok meneng ben kaki mandi tak beceng beun Kak engko ngabdi Kak engko taat Kak engko arok torok Kak engko tak bungis Kak engko ibadah da Allah alhamdulillah mayle sare tangana sare anan ternyata epangki sewa tuan masuk ke swarga epangki sedak modan masuk ke swarga epangki selok ke senwar telan masuk swarga secelaka Pak tako sare sebung soting sare tong tade cepon malaikat kamma anak dan gula malaikat anan kaki berdere keren neraka apa napa malaikat pulan mun bede PKB selala tak hadir ki ngomir dari jauh apa mantra ke pengajian ruwak jalan dan padan ya siapa saya ceramah aduh tak sejalan ben singkok siapa saya wah kok tak guru siapa wah kira dia dibudin lagi ya dibudin nah kenapa ternyata tinggi sare berdere keren neraka wal iyadzubil para rabu sebada mulja pakun maneka takdir dan gulam pun oleh dibudin waktu singkat teti seabot tangga cepes ampun tak bisa bit abid sakalin toh salah lo petunjuk sebuah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.